अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमर नाज़रीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज एक बार फिर नून लीग को हौसले से सियासत करने का मशवरा दिया है। यही नहीं, मरियम नवाज के बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ रवाबित कायम रखने की बात की है और ये भी कह दिया कि हर सूबे में जाकर बहुत मेहनत की और पीडीएम की बुनियाद रखी है। यही चाहते हैं कि अपोजिशन मिलकर काम करे। अयाज मीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत से रवाबित भी बढ़ा रही, बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी से इंतखाबी इस्लाहात पर। पीडीएम के फैसले भी नहीं मान रही, एहतियात में भी रहना चाहती है पीपल्स पार्टी, तो हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है और पीडीएम से दूर भी नहीं होना चाहती। ये कैसी सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, आज हमारा टॉपिक पीपल्स पार्टी है, लेकिन मुल्क में इस वक्त नंबर 1 स्टोरी या मेन स्टोरी जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ना ही पीडीएम है, ना मौलाना फजल रहमान है। अच्छा, जो मेन स्टोरी इस वक्त मुल्क में है वो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। हम कल उस पर सैर हासिल हम गुफ्तगू कर चुके, हम रिपीट नहीं करना चाहिए, पर मेन स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी का मयार कैसे रहा है और आइंदा को है, ये मेन स्टोरी है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीडीएम क्या है, नून लीग वाले क्या चंगाड़ रहे हैं, ये पेरिफेरल साइड स्टोरीज हैं। बहरहाल जो बिलावल ने बात कही है वो सेंसिबल बात की है। एक तो उन्होंने कहा है कि ठंडा होने की ज़रूरत है। जज्बात में पूरी नून लीग नहीं जकड़ी हुई, क़यादत है और क़यादत जो अव्वलीन क़यादत है उनकी, नवाज शरीफ साहब और उनकी दुख्तर जो हैं वो जज्बात में गिरफ्तार हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल ठंडे हैं, हमजा जो हैं बिल्कुल ठंडे हैं। मसलहत की बात और ये एक और ये नहीं मसलहत नहीं, सेंसिबल बात करते हैं। अच्छा। भाई आपके पास तोप हो तफंग हो तो आप लड़ जाएं। आप चे गवेरा हों या फिदल कैस्ट्रो की आपके पास पहाड़ों वाली फौज हो, फिर आप जो मर्जी करें। आप हैं नहीं, आपके पार्टी का मिजाज बिल्कुल और है। आपके पार्टीज़ का जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, वो एक और किस्म के हैं, एक और ढांचे में, एक और सांचे में वो ढले हुए हैं। तो आप उनसे वो कभी पता नहीं आप कौन कौन सी उनसे वो जो है उनको आप बातें आप बता रहे होते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि वो भी ऐसे हम, ये नामुमकिन है, ऐसे वो कर नहीं सकते। जो एक मैं तो इस पार्टी में रहा हूँ, बिल्कुल जो नून लीग का वर्कर है, जो उसका थोड़ा वर्कर से ऊपर लेवल का आदमी है, जिसे आप छोटे मोटे लीडर कह सकते हैं, उनका बिल्कुल ये नहीं है। ये तो सरकार में रह के, गवर्नमेंट में रह के फिर ये बड़े तकड़े लगते हैं और अपने जो सियासी वर्कर्स अपने छोटे छोटे मुफाद होते हैं, यहाँ पे हाथ मारा वहाँ पे हाथ मारा, वो पूरे करके और इंतज़ामिया से अच्छे तल्लुकात रखने और उनसे मिल के कार्रवाइयाँ करनी। नून लीग का ये है। हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज़ जो हैं सारी की सारी ऐसी हैं। आप पता नहीं लंदन में बैठ के कॉफ़ी के मग वो पी के आप पता नहीं क्या इन्हें आप पढ़ाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नामुमकिन है, अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकत पसंदाना है। अच्छा। और हैरानगी की बात है, कोई इनकी उम्र जो है बिलावल भुट्टो की ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नौजवान है, लेकिन बड़ी सेंसिबल बातें वो कर रहे हैं। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, पीटीआई ने, प्राइम मिनिस्टर ने हदफ़े तनकीद बनाया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के दिफा में कौन आया? पीपल्स पार्टी। आईएमएफ और प्रोग्राम के बारे में कौन बात कर रही है? पीपल्स पार्टी। स्टेट बैंक का जो वो कानून वो ये लाना चाहते हैं, उसके खिलाफ कौन का? तो आप इश्यूज़ पे खड़े हों। नून लीग वो नहीं कर रही, बस एक ये है कि आपने वो एक दो आदमियों के नाम लेके सही सियासत कर रही है, असल ऑपोजिशन का किरदार अदा बड़ी सेंसिबल सियासत कर रही है। अच्छा, ठीक है। सलमान साहब, आपको क्या लगता है, वैसे तो अयाज ज़मीर साहब की नज़र में आज ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन की सियासत असर तो रखती है और इसके असरात मुरतब होते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर भी। आपको क्या लगता है, जो बात की बिलावल ने हमजा और शहबाज शरीफ से मुताल्लिक, मरियम को साइड लाइन लगाया जा रहा है? मेरा ख्याल सबसे सेंसिबल बात तो ख़ुद अयाज अमीर साहब ने की है कि लीड स्टोरी के तौर पे तो हुकूमती परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए कि ये इश्यूज़ तो नहीं है। आज मैंने किसी से इस्लामाबाद बात की, मैंने कहा कि ये बताएं इस्लामाबाद के अंदर क्या ख़बरें गर्दिश में हैं। उन्होंने कहा हुकूमती हल्कों में जाते हैं, वो कहते हैं कि जी पीडीएम में इख्तलाफ है, पीडीएम में इख्तलाफ को इशूज़ बनाएं।
بات یہ کہ پی ڈی ایم میں اختلاف ایشو نہیں ہے. اچھا. ایشو تو حکومتی پرفارمنس ہے, حکومتی ڈیلیوری ہے, یہ آٹا چینی چاول کی مہنگائی ہے, گورننس کا ایشو ہے, اور بات یہ کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی ہے کہ حمزہ شہباز سے یا شہباز شریف سے بات کریں گے, میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ اس پارٹی میں, وہ یاسر صاحب نے کہا کہ میں اس پارٹی میں رہا ہوں اور ان کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر کام تقسیم ہوا ہوتا ہے, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بات کریں گے تو وہ بات اور کریں گے, مریم نواز سے بات کریں گے. مریم ایشو ہے گورنمنٹ کا, مریم نے کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں اس کی سیاست کو, مریم نے ان کو دفاعی محاذ پہ تو لا کے کھڑا کیا ہے نا. پاکستان مسلم, یہ بھی بات میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کوئی مزاحمتی پارٹی تو نہیں تھی, وہ تو ہمیشہ راستہ تلاش کرتے تھے حکومت کا, لیکن اس میں اگر کوئی مزاحمت کی جھلک نظر آتی ہے تو نواز شریف صاحب کے بعد ان کی بیٹی, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کراؤڈ پولر تو ہے, جہاں جاتی ہے لوگ وہاں پر نکلتے ہیں. سلمان صاحب, طرز سیاست دو نہیں نظر آ رہے آپ کو ایک پارٹی میں؟ شہباز شریف مصالحانہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور مریم کا جارحانہ رویہ. آپ کو میری بات پھر سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹیز کے اندر بلاول بھٹو کی جو بات کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو کیا جارحانہ طرز عمل نہیں تھا ان کا؟ دیکھیں, جب آپ نے کراؤڈ کو کشش دینی ہو, کراؤڈ کو کھینچنا ہو, تو پھر اس میں آپ اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں. بات کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں یا شریف فیملی میں اختلافات کچھ لوگوں کا ایشو ہے, اور یہ میں نے بتایا 30 35 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آج تک کسی مرحلے پہ بھی, مجھے یاد ہے کہ یہاں پر لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام دیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں. بات ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام ضرور دیا, لیکن شہباز شریف صاحب بنیں گے نہیں. اگلے روز وہ نہیں بنے تھے تو کیا شہباز شریف صاحب نے کوئی ان سے برت کا اظہار کر دیا تھا؟ بات ہے کہ یہ کام تقسیم ہوتا ہے, کوئی فور فرنٹ پہ آ کے کھیل رہا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پارلیمنٹ لیڈر ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اس سے پہلے تو وہ رابطہ ہی مریم نواز سے کرنا چاہتے تھے جب اپوزیشن کی سیاست سرگرم تھی, تو اس وقت تو وہ مریم نواز سے, اب وہ ان سے کیوں رابطہ کرنا چاہتے؟ دیکھیں, بات یہ کہ آصف زرداری صاحب نے جو تقریر کی تھی نا پی ڈی ایم کے اجلاس میں, انہوں نے ایک واضح لائن لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم استعفوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے. وہ تو 3 پوائنٹس تھے, وہاں سے کلیئر کٹ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں, کسی پارٹی کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ لڑے یا نہ لڑے, وہ مفاہمت کی سیاست کرے یا نہ کرے, انہیں کس طرح چلنا ہے. وہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے, ایک صوبے کی ان کے پاس گورنمنٹ ہے, تو وہ بات ہے کہ میکسیمم کل کو الیکشن ہوں گے تو پھر وہ سندھی انہیں ملے گا نا. تو وہ جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی بدن بولی سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ان کی ترجیح مریم نواز سی, تو آتے تھے تو مریم نواز سے ملتے تھے, اب وہ شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں تو ضرور ان سے بھی ملے. لیکن بات ہے کہ اس پارٹی کے اندر اختلاف آج تک تو ہم نے ہوتا نہیں دیکھا. لیکن سلمان صاحب, ایک گھر کے 2 افراد ہوں, آپ ایک فرد سے بات کریں, دوسرے سے بات کرنا پسند نہ کریں, تو آپسی تعلقات خراب ہیں. بات یہ کہ یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے, یہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سے ہوئی ہے. تو اگر رضا ربانی صاحب اسے چودھری اعتزاز احسن جیسا آدمی جو سب سے زیادہ ناقد ہے نون لیگ کا, وہ کہتے ہیں کہ باپ پارٹی کو ساتھ ملا کے اچھا نہیں کیا. وہ جو نواز کھوکھر صاحب کے بیٹے ہیں سینیٹر, انہوں نے کہا تو یہ اس کا مطلب کہ یہ پارٹی کے خلاف ہو گئے. بات یہ کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹیک آف کیا تھا. پنجاب کے اندر کسی حد تک پیپلز پارٹی بحال ہو رہی تھی. اس آصف زرداری صاحب باریک گیم کرنے کے ماسٹر ہیں, وہ بادشاہ گر ہیں, وہ چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. بات ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کا سٹائل نہیں ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سٹائل نہیں ہے. وہ ہر ایک میں سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کا استحقاق ہے. انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ چن لیا ہے, تو اچھی بات ہے, انہیں اس میں اپنی کوئی منزل نظر آتی ہوگی. تو لہٰذا مؤثر اپوزیشن کون ہے, فرینڈلی اپوزیشن کون ہے, یہ پاکستان کے عوام بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے قدم جمانا چاہتی ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے دور نہیں ہونا چاہتے؟ دیکھیے, پی ڈی ایم میں 2 ہی بڑی پارٹیاں ہیں نا, پی ایم ایل این اور پی پی پی, اور اس وقت دونوں کی آپس میں بیان بازیاں چل رہی ہیں, اور اس بیان بازیوں میں دونوں طرف سے کافی
سخت قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. اگر پیپل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے حمزہ سے, شہباز سے بات کرنی ہے, تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے نا کہ پیپل پارٹی میں مریم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی کافی سخت قسم کی پیپل پارٹی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ ٹیکٹس ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آپ کا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے تب تو میرا خیال ہے کہ اگریشن پالیٹکس میں کام نہیں کرتا. اگر شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہے تب اگریسو پالیسی کام کر سکتی. وہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو ہم پالیٹکس دیکھ رہے ہیں وہ ورکر کی تک لمیٹڈ ہے, ایکٹیوسٹ تک لمیٹڈ ہے. پی ایم ایل این ہے, اس کے ایکٹیوسٹ ہیں, پی 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 ہیں, اس کے ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن عام آدمی براہ راست اس پالیٹکس میں شامل نہیں ہے. اور آپ اگریسو گفتگو کر کے میڈیا کے اندر تو ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں, آپ کرٹیسائز کیجئے جس کو مرضی, لیڈرشپ کو, اداروں کو, پی 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 کو, سب کو آپ کرٹیسائز کریں, آپ کو میڈیا میں تو جگہ ملے گی, لیکن کیا آپ پالیٹکس میں چینج کر سکیں گے؟ اس کے متعلق بہت سی ریزرویشنز ہیں, بہت سے ڈاؤٹس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر پالیٹکس میں یہ آپس میں دونوں بڑی پارٹیاں لڑتی رہتی ہیں, چاہے پی 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 ڈی ایم کے اندر رہے یا پی ڈی ایم کے باہر رہے, اگر یہ دونوں پارٹیز آپس میں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کو کینسل کریں گی. اس کا فائدہ جو ہے وہ رولنگ پارٹی کو پہنچتا ہے اور انہی کو ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ فائدہ اٹھا رہی ہے حکومت پی ڈی ایم کے؟ نہیں, ابھی تک یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو فائدہ اٹھا سکے, لیکن اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پھر یہ ہوگا یہ کہ پی ڈی ایم کا زیادہ رخ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر ہوگا. اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ یہ پارٹیاں جا رہی ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. جہاں تک پی 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 کا پنجاب میں تعلق ہے, یہ غلط فیلنگ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ذریعے پنجاب میں آ سکتی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. دیکھیے پیپل پارٹی کی جو پنجاب کی پرابلم ہے, یہاں پہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے پنجاب کے اندر, اور پاپولر لیول پہ یہاں پہ پی ایم ایل این ہے, اور جو پی ایم ایل این سے ناراض تھے یا نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے, ماضی میں وہ پی 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 میں جایا کرتے تھے, اب وہ پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے ہیں. تو لہٰذا پی 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 کے لیے یہاں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے نہ صرف پی ایم ایل این سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کو پی ٹی آئی سے بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا. اور تو لہٰذا پی 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 کی پہلی پریفرنس ہوگی کہ جو سندھ میں ان کی پوزیشن ہے وہ قائم رہے, اور اس کے بعد اپنے انفلوئنس کو اگر پنجاب میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں تو ان کا عمل دخل ہے کچھ, لیکن یہ ہے کہ جب تک سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں نہیں آتے اس وقت تک وہ اتنی کریڈیبل فورس پنجاب میں نہیں بن سکتے, اور پی ایم ایل این ہی پنجاب میں کریڈیبل فورس رہے گی. ٹھیک ہے خاور, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, اس نے جو بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا, چاہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو یا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد, کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت تو مذاکرات پر لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. کیا اغراض و مقاصد ہیں پیپلز پارٹی کے اس کے پیچھے؟ تھوڑا ادب کے ساتھ, دونوں بڑی سٹوریز ہیں آج. تمام جو بڑے اخبارات ہیں, ایک سائڈ پہ اگر حکومت کی جو پرفارمنس ہے, ان کے جو معاشی پالیسیز ہیں, جو وہاں پہ ان کی کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے 3-4 بڑے اخبارات نے ان کی بھی ایک لیڈ سٹوری نکالی ہوئی ہے. اور اس میں بڑی ہی زبردست جو چیز یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاز کریں. اور پتہ نہیں وہ کون سا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے یا کوئی آئین بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم کا, جس کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کو شوکاز کریں کہ جی انہوں نے جو ان کے فیصلے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کلی طور پر عمل کیوں نہیں کیا. دیکھیں پہلے دن سے ہی بد اعتمادی اس کے اندر جو ڈال دی گئی تھی, بد اعتمادی کا جو عنصر ہے, وجہ کیا بنی تھی؟ پہلا جو پی ڈی ایم کا فیصلہ جو ہوا تھا, پہلی میٹنگ ہوئی تھی مریم, اس کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ ہر 3 مہینے کے بعد پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ چینج ہوگا, جو جنرل سیکرٹری ہے وہ چینج ہوگا, اور ساتھ ساتھ میں باقی جو عہدیداران ہیں وہ چینج ہوں گے. لیکن اس میٹنگ کے دوران بعد میں کہا کہ جی دیکھ لیں گے اس کو, لیکن چونکہ جو انقلابی جو بیانیہ ہے یا انقلابی ذہن ہے نواز شریف صاحب کا اور مولانا صاحب کا ملتے ہیں, لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا پارٹی کے اندر, نہیں جی مولانا صاحب ہی اس اتحاد کو لیڈ کریں گے, اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ رہیں گے شاہد حقان عباسی صاحب, اور پیپلز پارٹی جس کا یہ انیشیٹو تھا ان کو اس کے اندر کوئی فنکشنل انہوں نے عہدہ ہی
ही नहीं दिया। एनीवेज ये आगे चल पड़े। उसके बाद जो भी इनका मतमा नज़र क्या था, इन्होंने करना क्या था, एज ऑफ टुडे ये तहरीक के जो अगर आप उनका देखेंगे जो अगराज़ व मकासद के क्या हासिल किए, जो नतीजा मेरे सामने तो ये है, जो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन पीपल्स पार्टी इनको कहती रही कि लॉन्ग मार्च का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन चूंकि नून लीग को इस चीज़ का इल्म है कि हम लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। अब एहसन इकबाल साहब माशाल्लाह आई रियली लाइक हिम, वो रोज़ाना एक अच्छी टाई पहनते हैं, अच्छा सूट पहनते हैं, तो लॉन्ग मार्च करने वाले लोगों के या उनके लीडरान की थोड़े से जो तर्ज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका ये ख्याल था कि हम पीपल्स पार्टी से पहले इस्तीफे ले लें, इस्तीफे लेके कानूनी और आइनी मुल्क के अंदर बहरान पैदा कर दें और ये हमें सड़कों के ऊपर ना जाना पड़े। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि अभी तक भी वो ये कह रही है कि जनाब आला वो इस्तीफे भी बाद में देख लेंगे, फिलहाल थोड़ा सड़कों पे तो निकले ना, थोड़ा सा गर्मी सर्दी का सामना करें। इसी वजह से नाराज़ भी होगी नून लीग के जब कहा गया नवाज शरीफ साहब को जी मुल्क में वापस आ जाएं, हम आपको इस्तीफे दे देते हैं, इस्तीफे आपके हाथ में दे देंगे और निकलें सड़कों के ऊपर, इकट्ठे जेल जाना पड़ा, मारें खाने पड़ी तो हम इकट्ठे सब कुछ करेंगे। लिहाजा वो नहीं कुछ हुआ। असल में ये था कि जब शुरू दिन से ही बदइतमादी आ गई दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, जो पीडीएम का हिस्सा है, बाकी तो सारे वो तमाशाई है ना, छोटी 11-12 जितनी मर्जी पार्टीज़ का शुमार उसमें कर लें, तो वो आपका जो टारगेट है, आपका जो मंजिल है, दोनों पार्टीज़ की मुख्तलिफ थी। तो ये क्यों कर पॉसिबल होता कि एवेंचुअली ये इकट्ठे चलते। अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही कहा गया कि वो अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पार्लियामान में रहते हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उसी को रह के वो आगे चलेंगे। और एक बड़ा रैशनल वो सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कि अगर कल कलाम को हमने भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, पीपल्स पार्टी वाले ये पूछ रहे हैं कि कल अगर इमरान खान चला जाता है तो आइंदा इंतखाबात किस जो निज़ाम के तहत आप करवाएंगे, वो जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो कौन करेगा, कि क्या कोई अखलाई मखलूक करेगी, हवा के अंदर कोई लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये करेंगे कि आइंदा जो इंतखाबात है इस तरीके के होंगे और सारी पार्टीज़ मान लेगी। आज अगर आप लोग नहीं मान रहे इंतखाबी नताइज को, PMLN वाले या पीपल्स पार्टी वाले, कल को अगर नून लीग जीत जाती है तो वो सड़कों के ऊपर इमरान खान आ जाएगा, जी मेरा इंतखाब चोरी हो गया, मेरे लोग तो मुझे वोट देना चाह रहे थे। लिहाजा बेहतर सारी पार्टीज के लिए यही है कि पार्लियामान का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करें। अभी 2 दिन पहले जब नेशनल असेंबली का सेशन हुआ, ऐसे इकबाल साहब इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा, राहें जुदा हैं या साथ चलेंगे, और इस तमाम सूरत हाल में मौलाना क्यों खामोश हैं? मौलाना थोड़े से बीमार हैं। मौलाना साहब चूंकि उनके तो 2 लोग सेनेटर बन गए हैं, मौलाना साहब को जो हिस्सा बकदर जुसा उनको मिल गया है, मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब वजह यह है कि पार्टी उनके PDM के जो 2 बड़े हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। वो हर रोज़, आज भी इनके बयान सुन लेना, वो राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन लें, एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर पहले हमारे टेलीविजन के प्रोग्राम में थे, उनके बयान सुन लें, तो वो बिल्कुल, तो वो तो तीरों की बारिश हो रही है दोनों अतराफ से। सबका मेरे ख्याल में भला इसी में है कि पार्लियामान मौजूद है, सेनेट का इजलास भी कॉल कर लिया गया। आज पीपल्स पार्टी ने जो अपनी CEC की मीटिंग करनी थी 4 या 5 अप्रैल को, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो पार्लियामान में आके बैठें, अगला लाए अमल तय करें, और मौजूदा हुकूमत जो है, या साहब ने बात की बिल्कुल सही है, मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका तिया पांचा करें, लोगों के सामने रखें, अपना जो मंशूर लोगों को दें। अभी 3 साल इस हुकूमत को हो गए, 2 साल बाकी रह गए, उसके बाद आप लोगों के पास जाएंगे जी ये खान साहब ने आपके साथ ये किया है पिछले 5 साल के दौरान, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हम दोबारा आपका हमें एतमाद चाहिए तो हमें हुकूमत में लेके आएँ, तो आपको लोग वोट दे देंगे तो आप हुकूमत में आ जाइएगा। ये जमहूरी निज़ाम के तहत बाज़ जो जमहूरी हुकूमतें, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से 2013, वो उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी रही। वो बिजली लोड शेडिंग, आपको याद होगा कि वो बिल्कुल सिस्टम को सारे का सारा बैठ गया था। उसके बाद नून लीग को मौका मिल गया था। अगर ये मौजूदा हुकूमत आपकी इकोनॉमी को नहीं संभाल पड़ती, या अपने वादे वईद जो उन्होंने किया उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरते, तो मरियम साहिबा के पास भी मैदान साफ है, और साथ में जो है उनके पास भी, बिलावल के पास भी जो मैदान होगा। लेकिन मसला ये है कि वो चंद एक जो केसेस हैं, जो सजाएं हुई हैं, उसको सामने रखते हुए उनका ये ख्याल है कि जब तक इस सिस्टम में कोई इस तरह का बोंचाल नहीं आएगा, इस तरह की दरारें पैदा नहीं होंगी, तो हमारी जगह नहीं बनेगी। लिहाजा वो इनकलाब के चक्कर में, और अब इनकलाब लाने के लिए वो एक लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। लॉन्ग मार्च तो पता है आपको, अयाज साहब एक डिफरेंट तारीफ करते हैं, और हमारे एहसन इकबाल साहब कहते हैं तो वो चाइना का भी लॉन्ग मार्च लोग भूल जाएंगे जब हम लॉन्ग मार्च अपना करेंगे। तो हम इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। इंतजार करना होगा, और पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के हवाले से PDM का इंतजार भी तवील होता जा रहा है। दूसरी तरफ
शहबाज शरीफ ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए भी इंतजार का मशवरा दे दिया है। गोया इंतजार, लेकिन एक बात ये भी है कि जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। मरियम के बाहर जाने की भी बातें हो रही हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग समेत 5 जमातों ने सेनेट में आज़ाद ऑपोजिशन ग्रुप बनाने पर इत्तफाक किया है। अयाज साहब, आने वाले दिनों में हमें सेनेट में 2 ब्लॉक नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि अब भी नून लीग अपना ऑपोजिशन लीडर ला सकती है सेनेट में? देखिए, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि सेनेट में वो क्या होगा या नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये जो दरारें पड़ी हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, जो कुछ अरसे बाद में होना था और लाजमी तौर पे होना था वो पहले हो गया है। सिर्फ इतनी सी बात है। ये कभी साथी इक़्तिदार के लिए रह नहीं सकते। ये पहले भी राइवल्स थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, आइंदा भी रहेंगे। जब ये आइंदा इलेक्शन का बिगल बजेगा तो ये जो सियासी जो लाइन है उसकी अपोजिट साइड्स पे होंगे, इनकी कंपटीशन होगी। यहाँ पे एक जो नई चीज़ पंजाब में होगी, पीटीआई का जो टिकट है, पीटीआई का चेहरे में वो चमक नहीं रही जो कि 2018 में थी। पीटीआई के टिकट के पीछे लोगों की वो दौड़ नहीं लगेगी कि हमने पीटीआई का टिकट लेना है। जाहिर है उनकी वो पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ है, पंजाब असेंबली में है, वो कौमी असेंबली में है। जो पीटीआई के लोग हैं इलेक्शन मैदान में उतरेंगे, लेकिन अपने जोरे बाजू से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पीटीआई का टिकट उनके लिए कोई मददगार साबित नहीं होगा, एसेट उनके लिए प्रूव नहीं होगा। तो पंजाब नया में जो किसका फैक्टर टिकट होगा चलेगा? कि पीपल्स पार्टी टिकट नून लीग का अपना एक हल्का असर है। अच्छा, जो नून लीग में नहीं है वो पीटीआई में है, लेकिन अपने जोर से करना पड़ेगा। पीटीआई वाले जो हैं, पार्टी टिकट नहीं है कि इमरान खान का टिकट है तो हमने वो खिलाड़ी का वो बैट के पीछे जाना है, वो कैफियत अगले इलेक्शन में नहीं होगी। ये एक तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी जो है वो कोई एकदम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली पार्टी पंजाब में नहीं बन गई, लेकिन उससे जो हालत हो गई थी 2013 के इलेक्शन में, उससे पोजीशन बेहतर है। बिलावल भुट्टो वगैरह आज जो रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस नौजवान का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आसिफ जरदारी तो इतना पंजाब में टाइम स्पेंड करते ही नहीं थे, उनका मिजाज भी नहीं था। वो तो एक ड्राइंग रूम किस्म के पॉलिटिशियन है, वो पॉपुलर पॉलिटिशियन नहीं है। तो उनके बेटे की ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, हुई है। तो वो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़कर गए थे, नदीम अफजल चंद जैसे जो हैं, वो शायद और कहाँ जाएंगे। वो पीटीआई भी छोड़ दी है, तो शायद वो पीपल्स पार्टी के दामन में वापस जाने की कोशिश करें। यानी तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी 2023 के इंतखाबात में पंजाब में नजर आएगी? वो जो पहले थी कि बिल्कुल गायब हो गई और हवा की तरह उड़ गई, ऐसी कैफियत नहीं होगी। अच्छा, पीटीआई जो है, पीटीआई की वो जो ढोल और वो धनक नहीं रहेगी जो पहले थी। ये जब कारकर्दगी हम रोज बात करते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता। लोग जो है जब महंगाई और वो फलानी चीज़ें और बिजली का जब दुहाई देते हैं तो उन्होंने पीटीआई को वोट देने हैं जाके आंखें बंद करके, ऐसे नहीं होगा। अच्छा। इमरान खान की, या जो कहते हैं कप्तान की भी वो चमक नहीं रही जो पहले थी। तो ये एक नई सूरत हाल होगी और उसमें जो अपना हिस्सा वो ले सके वो करेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, साथ वो रह ही नहीं सकते। उनका जो है जो मकसद है, जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, दोनों जमातों का मुख्तलिफ है। ठीक है, यानी ये इंतखाबी इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आएगा। सलमान साहब, मरियम नवाज़ के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, क्या वो बाहर जाना चाहती हैं? मरियम, आप पहले मुझे बताएं कि मरियम नवाज़ के हवाले से ये बातें कौन कर रहा है? किसी एक का नाम लें। हुकूमती अरकान। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। हुकूमत का मसला मरियम नवाज़ क्यों है? देखें, बात ये कि वो 10 साल के लिए नाअहल हैं, ECL में उनका नाम है, पासपोर्ट उनका कोर्ट के पास है। अगर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना हो तो वो सबसे पहले कोर्ट से रजू करेंगी ना कि जनाब मेरा पासपोर्ट आपके पास है और फैसला जो है वो हुकूमत ने करना है। और आपने मसला ही हल कर दिया कि हुकूमत का मसला मरियम नवाज़ क्यों है।
اس لیے ہے کہ مریم نواز نے انہیں ٹف ٹائم دیا ہے. اچھا. دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ جہاں گئی ہیں انہوں نے ان کی پالیسیز کو ٹارگٹ کیا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جن حالات سے دو چار تھی 2018 کے بعد, مریم نواز نے ہی اس سے سہارا دیا ہے. ان کا کارکن کے اندر مقدمات کا ایک سلسلہ تھا, جیلوں کا سلسلہ تھا. مریم نواز باہر نکلی ہے, اس نے پارٹی کو اکٹھا کیا ہے, متحرک کیا ہے, فعال کیا ہے, اور وہ رابطے کا ذریعہ بھی تھی. اب بات یہ کہ جو بات کی گئی ہے پنجاب کے والے سے, میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ وہ چمک کیوں نہیں رہی. اس لیے کہ وہ چمک جنہوں نے لگائی تھی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں کو جب ہم کرٹیسائز کرتے تھے تو ون پیج نہیں تھا, اس وقت انہیں کر کے کھانی پڑتی تھی. کہ جیسے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی جماعت تھی, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائی, وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی. اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جس کیفیت میں الیکشن میں گئی ہے وہ سلمان صاحب یہ چمک کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق ہیں, وہ میرے خیال میں جی وہ آپ اپنے اس میں بتا دینا, چونکہ چمک کے ماہر آپ ہیں, آپ وہاں سے بتائیں گے. میں بتا دوں. اچھا, کہ بعد میں پاکستان مسلم جس کیفیت میں وہ الیکشن کے اندر گئے وہ ساری قوم نے دیکھا, لیکن اس صوبے کے اندر وہ اکثریتی پارٹی تھی. تو پھر چمک, پھر وہ ہمارے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز حرکت میں آیا, پھر وہ مجھے یاد ہے ایم پی ایز آ رہے تھے لاہور ماڈل ٹاؤن کے لیے, راستے میں سے انہیں اچک لیا گیا, جس طرح کی گورنمنٹ بنی اور پھر بزدار صاحب کو بٹھایا گیا. اس سے زیادہ پنجاب کے عوام سے زیادتی نہیں ہو سکتی, اور یہ سب یہ بات کرتے ہیں, لیکن اس لیے کہ وہاں پنجاب کو چلانا مقصود تھا بنی گالہ سے, اور اب کل کو بنی گالہ سے ہی ٹکٹس جاری ہونے ہیں. یہ ووٹ بینک جو پنجاب کا تھا نا, وہ ٹھیک کہا ہے کہ جو رائیول پارٹی تھی, یہ جو پی ڈی ایم تھا, یہ الیکشن الائنس تو نہیں تھا. ہاں البتہ میں ایک الیکشن الائنس بنتا دیکھ رہا ہوں, وہ جے یو آئی اور یہ جن پارٹیز کا, وہ جو 5 پارٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا سینٹ میں, تاکہ ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے, چونکہ ان 5 پارٹیز کے سینیٹر ہیں, اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کوئی مفاہمت کا راستہ ہے تو بڑا اچھا آپشن دیا تھا وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ 27 ہمارے ہیں, 30 یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہیں, تو 57 تو اکثریتی بنتے ہیں, تو لائیں وہ عدم اعتماد پیش کریں. انہوں نے کہا ہم 27 آپ کو دے دیں گے, آپ لائیں عدم اعتماد. تو بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا والا معاملہ تو وہ ہے نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. دیکھیں بات یہ کہ پارٹیز کو اپنا مؤثر رول ادا کرنا چاہیے, اور وہ پارٹیز مؤثر رول پاکستان میں کیوں ادا نہیں کرتی. دیکھیں جب آپ چور دروازوں پہ آپ کی نظر ہو, لوگوں کے ایشوز تو کچھ اور ہیں. آج بڑے اچھی بات ہے کہ پروگرام کا آغاز ایک ایشو پہ ہوا کہ بھئی پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ایشو حکومت کے لیے ہوگا, چونکہ وہ پی ڈی ایم میں اختلافات کو ہوا اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے. مریم نواز ان کا ایشو ہے, پی ڈی ایم کا ایشو تو نہیں ہے. اور اب وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ سے رابطہ کریں گے, وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ریالٹی ہوتی ہے وہ ریالٹی ہے. آج بھی مریم نواز باہر نکلے گی, لوگ ان کے ساتھ باہر کھڑے ہو گئے, یہ ڈس کے الیکشن ہو رہا ہے نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بات یہ کہ ہم اپنے دلائل سے, اپنے تجزیوں سے حقائق کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ حقیقت جو ہے نا وہ معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے, کہ وہ آپ کہیں بھی اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کی طرح وہ منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ آپ اپوزیشن میں کتنی بھی دراڑوں کی بات کریں گے, انہوں نے آپ کو دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. آپ کی کارکردگی اگر کچھ ہوتی تو پھر پتہ چل جاتا ہے. کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں آج سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اب ایشوز پہ توجہ دوں گا, لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر معافی دے دیں, ایشوز پہ توجہ نہ دیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا سیریس ہو گیا؟ حقیقت کیا ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات کی شہباز شریف نے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ابھی انتظار کریں اس کے لیے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا پولیٹکس ایک عجیب سے اس دور سے گزر رہی ہے کہ اپوزیشن جس پوائنٹ پہ اکٹھی ہوئی تھی, پی 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 اور پی ایم ایل این, میں نے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل الائنس تھا, یہ ایک ان نیچرل الائنس تھا. اچھا, یہ اس لیے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایک حلہ ماریں گے, 6 جلسے کریں گے اور عمران خان کی حکومت فارغ ہو جائے گی. اچھا, ہوا یہ ہے کہ فروری میں آ کے, جنوری میں آ کے ان کو یہ احساس ہوا کہ اس حلے سے حکومت فوری طور پہ نہیں جا رہی, بعد میں کبھی چلی گئی تو علیحدہ بات ہے, لیکن نہیں جا رہی. جب یہ نتیجے پہ پہنچ گئے کہ حکومت فوری طور پہ نہیں جا رہی, تو جو اصل پولیٹکس ہے مختلف پارٹیز کی,
फिर पार्टीज ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलनी शुरू की। PMLN की एक अपनी पॉलिटिक्स है पंजाब के हवाले से, इसलिए कि पंजाब को वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। उसके अलावा तो सपोर्ट बेस PMLN का लिमिटेड है ना, दूसरे सूबों के अंदर कहीं ना होने के बराबर है। और PPP जो है वो फिर अपने हिसाब से पॉलिटिक्स खेलती है। PPP का एक जो स्ट्रेटजी है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि हमने एक लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है। और PMLN का जो मसला है वो एक डुअल है। एक तो ये है किसी तरीके से हमने इमरान खान से फरागत हासिल करनी है, दूसरा ये है कि इस फरागत हासिल करने से जो उनके अपने को लीगल मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करना मुमकिन हो जाएगा। उसके बगैर वो लीगल मसाइल एड्रेस नहीं हो सकते। जब तक प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है जिसके ऊपर इमरान खान बैठा हुआ है, वो उनके लीगल मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या वाकई लगता है कि ये दोनों पार्टीज हुकूमत को घर भेजने में संजीदा हैं या इनका मकसद इस हुकूमत को कमज़ोर करना है? 2 साल तो रह गए हैं पीछे। देखिए, बात यह है कि ये ओरिजिनल जो सितंबर में तो मकसद यही था कि उनका ख्याल था दिसंबर तक ये गवर्नमेंट गई, लेकिन अब आके सूरत हाल डिफरेंट है। इसीलिए अब जो है ना दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में पॉलिटिक्स कर रही हैं। PMLN की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पंजाब के फ्रेमवर्क के अंदर है। और जैसे मैंने कहा कि ये PMLN की पॉलिटिक्स हमेशा अपने हार्ड कोर के ज़रिए है। अवामी पॉलिटिक्स PMLN की पॉलिटिक्स नहीं होती, वो हार्ड वर्कर के ज़रिए जो उनके हार्ड कोर होता है उसके ज़रिए आवाम को वो बसों में बैठा के लाते हैं। ये स्ट्रेटजी है। पीपल पार्टी का जो एक स्टाइल है उसमें जहां वर्कर उनके पास भी होता है लेकिन वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन में भी बिलीव करते हैं। तो लिहाजा ये दोनों के डिफरेंसेस जो है मौजूदा सूरत हाल में कायम रहेंगे। और ये कहना कि सेनेट में अपोजिशन के एक और ग्रुप बन रहा है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे पहले भी हुआ है कि अपोजिशन के अंदर डिवीजन होती रहती है। मतलब जमात इस्लामी अक्सर अलग रास्ता इख्तियार करती है, तो ये इस वक्त भी कर रही है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन को अगर चेंज करना है उसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो ये है कि अपोजिशन लीडर खुद छोड़ दे, फिर उनको नया इलेक्ट करना पड़ता है, या अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर इतना वो दिखा दें कि उनके पास ज़्यादा है। वो अदरवाइज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में है वो मेरा ख्याल है सब्सिडियरी इशू है। असल है PPP और PMLN का झगड़ा जो कायम रहा। आखिरी पॉइंट बड़ा क्विकली देखिए, PDM से अगर पीपल पार्टी को और ANP को आप निकाल देंगे ना तो PDM का अपना नुकसान होगा। इसलिए कि इनको निकालने के बाद PDM जो है राइट विंग और रीजनल पार्टीज की जमात बन जाएगी और नेशनल वाइड नहीं रहेगी। पार्टी जरूरी है, हमें आगे बढ़ना है। खबर, मैं जानती हूँ आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद मैं आकर आपके पास आऊँगी। बहुत शुक्रिया। हमें अभी ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM और हुकूमत? देखें जी, 2-3 इश्यूज जो हाईलाइट किए गए पिछले सेगमेंट में। नंबर 1 तो हमें ये बताया गया कि अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो इनकलाबी हो गई है। और वो चमक का एक जो फ़लसफ़ा, काश बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, एहसन इकबाल, शाहिद हाकान अब्बासी साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब, इनकी जिस स्कूल के अंदर ट्रेनिंग हुई और जिस तरह इनको चमका के जो मैदान सियासत के अंदर दाखिल किया, वो मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा बहुत पढ़ती होंगी और पढ़ा भी होगा। और अब मसला ये है कि मैं भी पिछले 20-22 साल से कोई जर्नलिज्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा 90s के अंदर हमने भी सियासत देखी और उस एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा है सलमान गनी साहब का, इनको पता है इन सब के बारे में। अब असर हाँ केस हो या बाकी इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम एक बड़ी आइडियल जमहूरियत के अंदर है, मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सारी जो सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, अपनी अपनी, अब वो देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर किस पार्टी को क्या मिलेगा, क्या हिस्सा मिलेगा। जहाँ तक तल्लुक है अभी इस मौजूदा हुकूमत की हाफ टर्म हुई है, कम से कम मैं मेरी जो पॉलिटिकल असेसमेंट, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकता कि जी जब हम 2023 के अंदर इलेक्शन में जाएंगे तो PTI की चमक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। उन्होंने KP के अंदर अपनी हुकूमत रिपीट की और अगर आप साईं बुज़दार को ऐसे राइट ऑफ नहीं करें, वो मेरे ख्याल वो मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आजकल तो काफ़ी दौरे भी कर रहे हैं, उधर साउथ पंजाब के अंदर सेक्रेटेरिएट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान की हुकूमत का तल्लुक है, मैं
मैं तो शुरू दिन से एक ही बात कर रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर हमें थोड़ी बहुत अगर जमहूरियत चाहिए, और सारी सियासी जमातें कहते हैं कि उन्हें जमहूरियत चाहिए, तो फिर इनको थोड़ा सा जो 5 साल इमरान खान को भी दे दें। क्यों मरियम चाहती हैं उनकी टांगें खींचना, उनको घर भिजवाना, या नवाज शरीफ साहब? और वन फाइनल कमेंट, हमें इसी प्रोग्राम में ये बताया गया था कि एक बड़ी बारीक कार्रवाई के जरिए नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, और इसी प्रोग्राम के तवज्जो से हमें ये बताया जा रहा है कि अगर जाना है तो उन्होंने मुल्क से बाहर है, कानून उनको इजाज़त देगा तो चली जाएंगी। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, इदारे मौजूद हैं, अगर इदारे उनको इजाज़त देंगे तो वो चले जाएंगे। तमाम सियासी जमातें अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए सियासत कर रही हैं, लेकिन पीटीआई को सियासत नहीं कारकर्दगी दिखाना हो गया आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।